لفظی ترجمہ دیکھیں گے رکوع نمبر 16 کا. ومن اور کون ہے یرغب عن منہ موڑے ملتی ملت سے ابراہیم علیہ السلام کی الا مگر من جس نے سفیہا بے وقوف بنا لیا نفسہ خود کو وَلَقَدْ اور بلا شبہ یقیناً استفیناہ ہم نے چن لیا اسے فی الدنیا دنیا میں وَإِنَّهُ اور بلا شبہ وہ فی الآخرۃ آخرت میں لَمِنَ الصَّالِحِينَ یقیناً صالحین میں سے ہوگا. اس جب قالا کہا لہو اس سے ربہ اس کے رب نے اسلم فرما بردار ہو جا قالا اس نے کہا اسلم تو میں فرما بردار ہو گیا لرب العالمین جہانوں کے رب کا. ووصا اور وصیت کی بہا اس کی ابراہیم نے بنی ہی اپنے بیٹوں کو ویعقوب اور یعقوب نے یا بنیا اے میرے بیٹو ان یقیناً اللہ تعالی نے استفا منتخب کیا ہے لکم تمہارے لیے الدین دین کو فلا تموتن تو ہرگز نہ تم مرنا الا مگر وانتم اس حال میں کہ تم مسلمون فرما بردار ہو. ام یا کنتم تھے تم شہداء موجود اس جب حضر آئی یعقوب کو الموت موت اس جب قالا اس نے کہا لبنی ہی اپنے بیٹوں سے ما تعبدون کس کی تم عبادت کرو گے من بعدی میرے بعد قالو انہوں نے کہا نعبدو ہم عبادت کریں گے الہ کا آپ کے معبود کی و الہ اور معبود کی آبائی کا آپ کے آبا کی ابراہیم کے و اسماعیل اور اسماعیل کے و اسحاق اور اسحاق کے الہن معبود کی واحدن ایک کی ونحن اور ہم لہو اسی کے لیے مسلمون فرما بردار ہیں. تل کا وہ امتن ایک امت تھی قد یقیناً خلط گزر گئی لہا اس کے لیے ہے ما جو کچھ کسبت اس نے کمایا ولکم اور تمہارے لیے ہے ما جو کچھ کسب تم نے کمایا ولا اور نہیں تسألون تم سے پوچھا جائے گا اما اس کے بارے میں جو کانو وہ تھے یعملون وہ کیا کرتے. وقالو اور انہوں نے کہا کونو تم ہو جاؤ ہودن یہودی او یا نصارا عیسائی تہتدو تم ہدایت پاؤ گے. قل آپ کہہ دیں بلکہ ملت ابراہیم علیہ السلام کی ملت حنیفہ ایک اللہ کا ہونے والا وما اور نہ کانا تھا من المشرکین مشرکوں میں سے. قولو آپ سب کہو آمنا ایمان لائے ہم باللہ اللہ تعالی پر وما اور جو انزلا نازل کیا گیا ہے الینا ہماری طرف وما اور جو انزلا نازل کیا گیا الا طرف ابراہیم علیہ السلام کے
व इस्माईल और इस्माईल अलैहिस्सलाम के, व इसहाक और इसहाक अलैहिस्सलाम के, व याकूब और याकूब अलैहिस्सलाम के, वल अस्बाती और औलाद के, वमा और जो ऊतिया दिया गया मूसा मूसा अलैहिस्सलाम को, व ईसा और ईसा अलैहिस्सलाम को, वमा और जो ऊतिया दिया गया अन्नबियूना सब नबियों को, मिर रब्बिहिम उनके रब की तरफ से, ला नुफर्रिकु नहीं हम फर्क करते, बैना दरमियान, अहदिन किसी एक के, मिनहुम उनमें से, व नहनु और हम, लहू उसके लिए, मुस्लिमोन फर्मा बरदार हैं। फ़इन फिर अगर, आमनु वो ईमान लाएं, बिमिस्लिमा इस जैसी चीज पर जो, आमन तुम ईमान लाए तुम, बिही जिस पर, फ़क़द तो यकीनन, इhtदऊ वो हिदायत पा गए, व इन और अगर, तवल्लऊ वो फिर जाएं, फ़इन्नमा तो यकीनन, हम वो फी शिकाक मुखालफत में हैं, फसयकफीकहुम चुनांचे अनकरीब काफी हो जाएगा आपको उनसे, अल्लाहु अल्लाह ताला, वहुआ और वो, अस्समीउ सब कुछ सुनने वाला, अलालीम सब कुछ जानने वाला है। सिबगता रंग, अल्लाह ही अल्लाह ताला का, वमन और कौन, अहसनु ज्यादा अच्छा है, मिनल्लाही अल्लाह ताला से, सिबगतन रंग में, व नहनु और हम, लहू उसी के लिए, आबिदून इबादत करने वाले हैं। कुल आप कह दें, अतुहाज्जूनना क्या तुम झगड़ा करते हो हमसे, फिल्लाही अल्लाह ताला के बारे में, वहुआ हालांकि वही, रब्बुना रब है हमारा, व रब्बुकुम और रब है तुम्हारा, वलना और हमारे लिए, आमालुना आमाल है हमारे, वलकुम और तुम्हारे लिए, आमालुकुम आमाल है तुम्हारे, व नहनु और हम, लहू उसके लिए, मुखलिसून खालिस करने वाले हैं। अम या तक़ूलूना तुम कहते हो, इन्ना यकीनन इब्राहीमा इब्राहीम अलैहिस्सलाम, व इस्माईला और इस्माईल, व इसहाका और इसहाक, व याकूबा और याकूब अलैहिमुस्सलाम, वल अस्बाता और औलाद, कानू वो सब थे, हूदन यहूदी, औ या नसारा ईसाई। कुल कह दो, अअंतुम क्या तुम, आलमू ज्यादा जानते हो, अम या अल्लाहु अल्लाह ताला, वमन और कौन, अज़लमु बड़ा जालिम होगा, मिम्मन उससे जो, कतमा छुपाए, शहादतन गवाही को, इंदहु उसके पास है, मिनल्लाही अल्लाह ताला की जानिब से, वमा और नहीं, अल्लाहु अल्लाह ताला, बिगाफिलिन गाफिल, अम्मा उस चीज से जो, तामलून तुम अमल करते हो। तिलका वो, उम्मतुन एक उम्मत थी, कद यकीनन खलत गुजर चुकी, लहा उसके लिए है, माँ जो कसबत उसने कमाया, वलकुम और तुम्हारे लिए है, माँ जो कसब तुमने कमाया, वला और नहीं, तुसअलूना तुमसे पूछा जाएगा, अम्मा उनके बारे में जो, कानू यामलून वो अमल करते थे। अल्फाज की वजाहत है,
یرغبو ان، یرغبو وہ رغبت رکھتا ہے، ٹھیک ہے، را غین با سے ہے، ترجمہ ہے منہ موڑے، منہ موڑتا ہے. ایسا کیسے ہو گیا؟ کچھ حروف ایسے ہیں جو کسی لفظ کے ساتھ لگتے ہیں نا تو اس کے میننگز کو اپوزٹ کر دیتے ہیں. جیسے یرغبو کا ماضی اگر ہم دیکھیں رغیبہ، رغیبہ کے ساتھ جب ان لگاتے ہیں، ان، عین نون ان، رغیبہ ان، تو اس کا مفہوم ہو جاتا ہے منہ موڑنا. رغبت رکھنے والا منہ کرتا ہے نا کسی کی جانب، شوق رکھتا ہے، اور رغیبہ ان منہ موڑتا ہے. سفیہا بے وقوف بنا لیا، سین فا ہا سے ہے. استفیناہ ہم نے چن لیا اسے، صاد فا اور واو سے. الصالحین صالحین میں سے ہوگا، صاد لام ہا سے ہے. اسلم فرما بردار ہو جا، سین لام میم سے ہے. اسلمتو میں فرما بردار ہو گیا، سین لام میم سے. ووصا اور وصیت کی، واو سواد یا سے ہے. وصیت آپ جانتے ہیں اسے تاکیدی نصیحت کو کہتے ہیں. بنی ہی اپنے بیٹوں کو، بنی، بنی اسرائیل، بیٹوں کو بنی کہتے ہیں. با نون یا اس کا روٹ ہے، یا بنی یا اے میرے بیٹو، با نون یا سے ہے. استفا منتخب کیا، سواد فا واو سے ہے. فلا تموتن تو ہرگز نہ تم مرنا، میم واو تا سے ہے. فلا تموتن، اچھا تموتن میں جو نون مشدد آیا نا اینڈ پہ، اس کی وجہ سے اس کا ترجمہ ہم کر رہے ہیں ہرگز نہیں، ہرگز تاکید کے لیے نون مشدد ہے. فلا تموتن تو ہرگز نہ تم مرنا. حضرہ آئی، حاضر ہوئی، ہا زواد را سے ہے. آبائی کا آپ کے آبا کی، حمزہ با واو سے ہے. الہن معبود کی، حمزہ لام ہا سے ہے. خلط گزر گئی، خا لام واو سے ہے. کسبت اس نے کمایا، کاف سین با سے ہے. کسب تم نے کمایا، کاف سین با سے ہے. تسألون تم سے پوچھا جائے گا، سین حمزہ لام سے ہے. تہتدو تم ہدایت پاؤ گے، ہا دال یا سے ہے. حنیفن ایک اللہ کا ہونے والا، ہا نون فا سے. اوتیا دیا گیا، حمزہ تا یا سے ہے. لا نفرقو نہیں ہم فرق کرتے، فا را قاف سے ہے. آمنتم ایمان لائے تم، حمزہ میم نون سے ہے. اہتدو وہ ہدایت پا گئے، ہا دال یا سے ہے. شقاقن مخالفت میں ہے، شین قاف قاف سے ہے. اور لفظ توجہ طلب ہے، فَسَيَكْفِيكَهُمْ. آپ اسے جب دیکھیں گے فا کو آپ پہچانتے ہیں، چنانچہ تو سین کا مطلب ہے ان قریب، سیقولو، ٹھیک ہے، سین کا مطلب ان قریب ہے. یکفی، کفا یکفی، کاف فا یا اس کا روٹ ہے، وہ کافی ہو جائے گا. آخر میں پھر آیا کا، فَسَيَكْفِيكَ آپ کو، ٹھیک ہے، ہم ان سب سے. فَسَيَكْفِيكَهُمْ ایک ایک حرف کو کھول کر ترجمہ کرنا، کوئی چیز چھوٹے نہیں، ٹھیک ہے. صبغت رنگ میں، سواد با غین سے ہے. احسنو زیادہ اچھا ہے، ہا سین نون سے ہے. اتحاجوننا کیا تم جھگڑا کرتے ہو ہم سے، ہا جیم جیم سے ہے. کیا، تو یعنی جو تا آ رہا ہے تم. حاجو
हाजा से है, हा जीम जीम है, और हाजूना तो हाजूना, तुम झगड़ा करते हो ना हमसे। मुखलिसूना खालिस करने वाले, खा लाम स्वाद से है। आलमू ज्यादा जानने वाला हो, ऐन लाम मीम से है। कतमा छुपाए, काफ ता मीम से है। आगे देखिएगा बिगाफिलिन, गाफिल, गाफिल जो है ना, आप इसको देखिएगा, यहां देखेंगे फायदा होगा, फाइलुन के वजन पर है। फाइल काम करने वाले को कहते हैं। अब इसी वजन पर सिर्फ अगर आप देखेंगे बेसिक 3 हुरूफ में एक अलिफ का एडिशन है। फाइलुन में फा आइन लाम के अलावा सिर्फ अलिफ है। फाइलुन के वजन पे आएगा गाफिलुन, गफलत करने वाला, गाफिल। खलत गुजर चुकी, खलत, खा लाम वाव से है। खलवत नशीनी हमारी जुबान में इस्तेमाल होता है लफ्ज ये। कसबत उसने कमाया, काफ सीन बा से है। कसब तुमने कमाया, इसका भी रूट वही है। और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, आपका लफ्जी तर्जमे का पारा कंप्लीट हो गया। आप सबको बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला इस इल्म को बहुत बरकत वाला बनाए।